People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sambula na turanga ken marama ni mbula vinaka na warung ating mai ka saravating mai na program ngo motanga ni manda en mai TV. O mbula tigo be kim ni keda sar na sar ting mai saru vinaka na kalukan da bo vinaka. Ni raunda da utal mai don mada ne ken mai saravi merungo dikena na program ngo motanga ni manda. Bo vinaka ni rusati ko na nungu bulai nang kasilewu ni sungu tu ni New Methodist Christian Fellowship. Ni tal tunai sa wosado bolona. Ni sambula zak. Boleh mina kuki. Tu talangan turun ni talngas ni tal yang musim dah ni valu. Ni talngas ni sambul sak. Una boleh. Rombul bina na nunggu bulan ya na kawin indai. Ya na program matangan manda. Ngasile bo lustal matangan manda sauti ni ada buta. So weekend ya na puna ni ada ka. Ya na sa ya lisar ngakina. Buambimbi ni datangan itu. Pero madani ni na tuman kina na program ko. Me tuman kina na vital na kawin indai. Nda baka minaka kina baka lewana turanga na. Ena program ngoni boleh tu kina bulan ni turanga. Boleh tu kina weekend kenda baru tu mai ni kwa. Bina boleh guna sama tu mai na My TV. Ena program ono na kalok ena be singa tambo baka ngo. Sa baka minaka takina muni sama tu mai. Lemu na ngau na tangane indi sartunga na nondare na tangane. Ena ka tu ni mai weekend. Ena be singa saoti na be ngau na saoti. Na tangane si ko mo to mata kaukawa Marcel lele muli da kaukawa wakando mumbule na raning gito wakando mumbule mo ko tikukina ya baka indo na ka e ko tutu mai na tangane ya indi sar na ka imbita weekend na kaba kalusia ni bola tambo yo ko na na bibito kina na bita no tingo balta me baka le swiki na mumbule ni tangane kino ni tutundina wakatangane viluta kina ndo na mata wale hiyo mipaka tua bitalo tu mai na mado saudi na tangane lebu na ngone kuni ngabune daka rarani gitu lebu na bono e kuni kina nila ko mibale sa sartu ni kila tangane nada para tangane Tal kasimus o karamuni na tomana ni anu ni pamadal na turang kasilo na wole bu pukuki na bablu na katikina pa turang na kabina ni singdi kuwa senangona talengo ni maindo tu na program e bango ka dambule kina bagole buna ta na lo manindo na mata bale da kadibi kenda kina na kalu menda bingara bikina sini tabi rawa tabi kadibo na kalu kina no dambula ninda ngai kuni tagi mai sa lisi odi tu na kalu na no da bukala ke sar meado ni santa mai belu takati na mata bale erna rai mana ngone rai tiku mayona mena tawo tiku na matanrto na bitina ni kina do nambula kartu kaditati ko kina nangone ka barara bitu kina na marama enda bitu ngore samu sama ya sema tinartu tu nango na lube mo na ngona tale bina kango kana mbole kina non dambula me okenda enda pakan deitu nindo na mata bubale ni rato na tangi mo nangone se na nuingawangaw na lomo ni mata bubale mena tikondo na bunu erto rei kina merto na reda ni erto rei ma ya tawo na lokon ni matan rato kina ndo na mbula ni turanga ndambe tiko na tutu baka tama na lomo ni ndo na mata bubale ka wambuta kina kuki ni nambule kina bogole na nambule ni ndo na ta tiko sombe ka era ngarabi tabitu na budin takatak sombe ka rabar rongo tiko mai raturo ni bisa na buna rabi ngarabi kina turo ni balu so era wingarabi tu ba tutu dedera na lomo ni matin tu so talenga era di bakim bisnis tu ka non ratu na bisnis iya apakata pa mai pale ena bunu kadi bakina non tambula nakalu menda takele tu ni lako ka bakan dete gitu kina non tambula na bitina ni nirtu na reda mai non tambula baka tutu baka tama na lomo ni matamu nda bobi na sa ti ko na buguni bulutanga kitu sa ti ko sa ti ko na buguni program mo tanga ni manda ni berni kitu nguli na sa buguni sa tali chunga na buguni ni nak en buguni non sana listu tali chunga na lu venda wuli ka nuita ki kenda saranga na itumtumbu kenda saranga na tata na nana o bambi bitingo bi kenda na tama dana bina kamenda sang garawati ko non ditabi en non da bi bonu ni mitiko bir na ngone ni sa lawo kurni wuli yu na woli wi kim ni kenda saranga tama
ena kena sa waru tai tiko na nonre ni buli na ngone ka wabi ni ngate ko be kimni na tama uni sa tubora uni na kautir na ngone kurni buli ena ngona sa te ndola tale kena ngono buli nerto sa kai ba ko te no tu bande taki na tamada ni buli turanga silip do na kai kunne bagalevu ondola balevu na PTI parents teachers interview ondola balevu tala no songo ko buli do na kai kunne bagalevu na nonra tiko ikana marama sera sotin do levu na turanga ko na nonda program binango me tu mai bi baka longanga takikina si sona kame to veura kamai me kani buli be kenda na tamai e baka sera soti tu nindo ko ita ka tuota no nei tutu ene ndona mata bale ya sera na mata nona kadi nimbere ningale buni wai nimbere ningale donifika nimbere ningale dhurna discipline force nimbere ningale kapitan ndona wanga nimbere ningale dhurma na rara ningito na matay saranga ni kadi bigino ko na no mata bale ya ke mali ba pada batuna no na dedembu ya ni no na rotini ni kai bingara bikina ka talo buses no ibale se sini bina ka to ibale sangai Porque voltamos a hacer sarto kana betena. Iya. Kembali sabi ba un giti ko weekend na tanda baro mo tumay ni kwa. Roni ko lay rongo. Roni ko hihi ba kana tim ni biti lo manara. Roni solbi ko indo na metali na buda ni balu. Se indo na isala wala indara. Balta no muroka. Iki baga sino ni re daro no mata bale. Bulan ni na ken lutom bulan ngoni. Yabi au baga sa boleh sartongan non dormula pakai senga tokan betena na kaken daru leisa kita katiko balta ya ndo naka e ka tiko TV tu bisolmoni mo tangani mandai na mai TV ka wabina ta kisi tiko na ulutanga kitu sa tiko utara tiko ne ka bindai me ka wasa vorita wabina tangani vorita me nanga silebuni sungsungulo to New Methodist Christian Fellowship go kitu bi wail nga tai chunga gi kimni kete sarna tama so da dorbo sa tama chunga me nanga unini ko sa tiko na matu wail sa volu benitiko de na vinaka mena vi wal nganga te ki kimni na program ngo sengni kitu bi mbutu kendua kitu vi wal nganga te nga kitu vi bono numi e na bugni non dei tavina tam nges na ka vi kendana tamanda semati ko mai endo nga nonda mbula na buru-buru ngo kenda runa lago durma nga bagan na buru-buru ngo ken memba le sinra di daruna baka wele-wele takana itabile bu e kadibi kendaru kina na turanga na mbula ni liu pakatama na dona mata bobale ndingi taki kendaru kina na kelu sini nondaru ding kongo na sa tiko nga kina na bole bi kendaru mendaru na ngaraba sara baka binaka na nondaru itabi boleta na nonra binaka na ngone na be siga ni mataka ena baka tau tegitiko na nondaru tu takatiko ba kaukaua na nondaru itu pakatama ena ngau na tale binaka ngo na nonra marau na bitinani nonra marau na leni vale nonra zimbi tu nangone mera rani ndou mera ndure na kenra maliwa na nonra tokani na lomo ni korni bule ralewena e mera ni randuri ndou mera sagita ka yawe tiko ndona tamagu ndo lomo nyau sini tamagu ndo lebono ni labo sini tamagu ndo mateni sini tamagu e bai tutu bina kasenga na tamagu lomo nyau mena rauni sagita ka bina kina na no lori na lubi andaru na nondarumbula kembale sa tiko kina nondarumbole na bole be kendaru mendaru na nduri ba ko duri banganga mendaru na tu takatiko na kadi bi kendaru kina na kalau turanga sile wo wabina takan dona programu sarabeti na mai TV na moni madawa dona tikina ni horita kato gina kauni wa tona katiko ni vira sar tiko mai na ken na vuno taki saranga na bosini kelo wa bimben lo mani matu wale me ado sar tiko abir na mai au kala ni oni sa kabiti no mani matu wale de ramadan ni serak na voltambu e kuki katiko ke sintrana vale go choba irna odo wale na matai se ke bakara na sinian rawa na korgo choba sangge yan rawa le gure bakata iyo ke mbale na itabi saranga ni tama ke bakame bakaya do kana kalu kinan do na mata wale o ko saranga meliuta katiko iyo urna isireli urna meliuta ke ndo chukilo ranga ichugo ni muri kurra muri tiko ena bi mata ibaluta leso erambi ugo remeraliu o meliuta sangge to ke muri misangge imbiling irtiko ke balik endo na kayado era no sutaban de gure lutiko
ngai mai mbula ko velu takitiko ore Israel ko kawati dindi vale lai ia biau kona matangali i wale sargani velu takia endon me kota mota kina no mata vale ke da kana masu o ko esra me masu ke da kana lotu na me kabi o ko esra me da kana lotu na me kabi o ko esra ngai baka rai takiti vina katiko kina mbuli mata vale balta ndone boso so abi tibal e batingo ni lutunga na ni na lutunga ki bona ke bale se mani baka na mbaya ni mbula ngai duru mortu no ngone ni ngau rutu na ngase de kina ena lestal rutu bakasama kina ndakini mbula kada ka batu mai o tamalutu ndina ni ro dorbo ngone lewa sono ngone na lo bango ya me kuni de ngomai bale na vi bakandondo nutaki vi bakatamuli bale ngone na lindar kina ni baba ni ta sendara njona marama na ibaba ni na erauna na numale sumai na kakada da kabatigo ko tabatikina enang ona rasangol kina ko ko sari mimi kina weekenda resibi ngani kwa mera dui tura tormandono nei tutu bakata tormandono nei tutu bakana balto ko ya e bibi nundua ena matani kalo kemni barita chugana te woni non to vitano turanga sileu leu rasa wanda tanga dali chuna motanga ni manda rasa bi ambuli dagi kaua me lure mbakana masale tubir dena bina mer wasal tagi chunga ni ada ni program ko ndu mbalateni ko sarakin non ro vita tauna kina vita mani ane bolatam sari bimbindi na balto burubure o kwendo bina katatunga me viva dalai burubura nona daga tuna bunida o ko me baka sesia na nona itu tu mandara kalu balte no ko de muri melo malai na tebo re de muri melo malai kembale ko ser nanu mani o ko na me mai tiko ale senga o ko rusa ngabulu ka bana ya ua nona sangati ko me baka tanitaka o kana bosandonia me baka tanitaka na nona itu na kalu kabi kene voltamu ko ya go sakila na nunguna no me balti kemdo nunguna no mo bidaka kembale nona no na kalu weekenda menda bidaka irana taba rongo tu meni kwa nona nanu mana kalu menda binaka senga bagandua ni nona itu na kalu menda da ya o bunida na nona itu o ko me bakatani taka se bakalele taka se kautali bisaranga na kai ndundur menda marutaka na nonda bulut ko ya na bulu sari bibikina ni bakalo bagai bola tambu na katu vital no takatiko no no boleh turanga silip dena u besamatal ngakena tigina uni safari tatingo na matin tuni kalu e voi be ota na noni tabe na buni matin tuni kalu na itabi saranga nita ko na noni tutu me kauti re batamai na ngone mera o ko e la mai nge me indusi makira na ngone ki bona kalu noni tabe serani tabe ngasi ni buli serani tabe ni taltal o taltal ele voi baka buli dinga e na bosa ni kalu me matua me dekla ya na vitumberi ota ni kau nangon ni sudu ni ngone sudu kini ndo ngone o tasar nga me kauti i ngone ngomele matai boga duru mi kini so lotu ena ngone ngas me kina o tasar nga ndu dorme wato na kiruto na ngone mertu solim bula bichisu orto na lubengo orto solim bula nga mai vale sing ni balo taki sing mai balo tu orto solim bula nga vale ena ne to devotion nga sa ande oti ko ngobertu na makumbungu sa bitu ngo na makumbungu au bina katatanga ni se mbula tiko sule tu na kalongo vota tini baka tatanga na baki au kretu wana kalu mo celebrate ka na bitu sa bulu ngai lawa ni no gumbula ya no tuna lewa ke mbala no ngita bini se mbula tiko mo bakande otakatiko bitu na kalongo na kabi me gitu masibale ke baka uyali tu sikero uyali tu baka biwatini kurtu tiko bale mertu da sonangona ali kerau ali ortu na lubi kerau ortu na mo kerau sa automatic nga ortu na dambe ortu na sere ortu tiko na tiko voltamu baltanga ndoni baka buli e baka buli tiko mai dona vi bo ngeti kena vi walanga ngataki vi kenda ke sarana tama enda sarapati umena program ngo motangani manda enda mai tv turanga italtangas naka pukuki ni pamadala tikuna turana gasiliu wakasam tasaran dona kornibuli wala ko kina ngai council tiko vice principal ni korbulia sanjina mengai tukuna tiko ko ni ngona sale sikino ko na kornibulia dona kaya dobi ko na yalo ni rere
baleta na kena reda tiko ko na history ni korribulia ni ntonga na kala lebango yado ra sa kota sartika ni tumbu na lenga ya kina lebo lo talidaki sa sin rekoto me mera vital no ngai undami tu ngai baka sama takatiko sarto mai nono to tu nang gasni buli na isa munindawa ena mulu muni vingarabi endo donu saranga mengarabota mana nona lo muni bal ni barong ode tiko na pamadal ni gasili we ke membal weekend na ta weekend na barong tiko mai na lilu ni mata bale sana mboleki na nonda mbula na nonda rani kautira na lubi anda wana kalau ya ndona kandu wasia bale nang gasili ni songo lo tungo we cannot give what we don't have keme bale o kendaru sara mendanga mendaru na zaka ta kendaru na lomoni mbani kelu merawa kine ninga endaru ndurindo mendaru tukuna virto na ngone mai bale lotu main dalak menda mai lotu ndowla ko lotu mera reitu mena ngone mera reida na nondaru bula mera reida nakalo kena nona kaukawa kina nondaru bula merawa kine nindaru ngai ndurindo mendaru tukuna virna ngone ngona yobunua endo donu menda nalako kina ena ngauna tale bina kongo Rungasile una nonda anrava na tama na nonda itabi. Ni orang ada cikgu nonda madalo na ital talangas. Kema malisa kambimbi menda anrava cikgu nonda itabi. Puan bimbi na matu wale ni bengun kedesa. Ya ndona kambimbi ngo kuki. Matai menda ngau tame solimbula. Matai menda ngau tame solimbula. Ningo ni same pakatulo akina ena nona mbula na ngoni turango Yesu Kristo. Sanangai lago mai na kakapakato itu na mbula bagai bagarau. Nangon rambulan na disciple na kina mo Britanya disciple ina disciple ya ela ko may na discipline yan ang bula bagay bagaraw ya kaya baga elebu tu ng bula bagay bagaraw tarman na discipline force yan ang bula bagay bagaraw yan ang bula bagay bagaraw ya setiko nga nangon ndar tu kina uniform ngon nga iluba kina uniform baga may talya tal tu ng bula ya nalago pa ta kina kalo ko tu na kina embimbi na solim bula na ita o ko may solim no ng bula bay Yesu sanangay lago may naturang o Yesu Kristo kina kauko ni kaloni alatam sanangay may pagkatabulito ka sanangay matuwa ti kumay sanga ni matuwa nga ako na nasanga siya may sa ati kubiso na kanira isang matuwa sarangay loma kanira ra ako kimutunan ni kwa lelew sa hangga siya ti ko nga bagayango alo ay sarto nga bagayango engasi ti ko baka bagayango alo ay bagayalo bon dua kena bagai taki ni rasinga ko radorbo singa talto nga tutu ki tata ya bari taka tu o ko sini kila na buna da metiko kina ertu le saba gortu ya sawat tu nga o tutu ki talib kembale singa ni kila tu ko ya na laba no ni tabi malaba ni alinga na kalo do bembuli gona inaki ni bembuli kalo etiko na Genesis magatika bundu rusul kono to ia to mbulia na tamata me to wata ke kento kamodi kento to kamela wana kakeda ya sargana na uto sargani be mbulia yota ke me gere kwa erere bakalo non ito bo biu di bakalo soko ko tangina to sangai nan mutuna na mata bale tiku bo ni dala ka do robutel tu ya kemale sa andona program binagango maltani kento sini dameni ko metu ndusi yango to zembura ka tukakila ke na kai sindondol medaka kembali na bi baga buli bi tumberi bi baga ramataki to sa bi wana no mitunga bi kenda na tama kan uita ke ni bi bonge te tigani na tutu ko to sa porta me wa sa porta utina ngasiliu ni songo luto ni New Methodist Christian Fellowship ngoi bi wal nga te sana bi kimni na tama ni sar ni bormo tumai na program ngo motanga ni manda sarabinga na mai TV tal nga musi dapat ini bol na lebu kuki klani na kake de waset kuna turana ngasi lebu ya kandi na toga kwa na mbole tunga kina na mbula ni ta na nonda rawa ni dusi binaka tiko bira na lubenda kana dusi binaka donto nga na bos ni kelu me lande me kino ta no ta me tiko saranga na lomani bos ni kelu me rawa kina ni na zarimbu mai kina no mbula na libu-libu pa kalomalang imbalat na libu-libu pa kalomalang doon nga na biso utakan doon ngone ya na biso utakan ngone lewa ya na tumberi ko mela ko bandon donu na liu tagi ko men doon ngone binaka may bale men na liu tagi ko men doon ngone men do pakaro ta kiro na taba takina ni sember ni nangela ko ni korbuli me pakaro ta kir na non nang gas ni buli kira na itokan ni bangon ni buli erna kilabi na kasarangan nang gas ni buli
endo na ngone e tumberi bina ka may bale kila bina ka saranga na kila bina ka saranga o ira na taundaku ni ra reda ndo ngone na nona tumberi bina ka mana nona lo mani bale kona libo buni ko e pamadal takati ko na turanga ka silibu na ya zaka bondo ndo nga lo malai ke membale weekend na tanda barro ko may nambong na ngono binango sa nonde tabi nga menda na kauti kenda nga may na lo mani bos ni kelu balata ko lo malangin ndo nga reni baka boy bina kataka na no mumbula kena no mumata bu bale ena ngona tale bina kongo da ba bini na tiko na vakasama bi kimni na sar tiko mai en mai tv ne kawini na motanga ni manda ni da wuti tiko ni na bosa singni tukuni me koko na linga mo sa pangole tiko bana marama tongure samu se be rangolali se be turanga sli de so arturo rali tiko na dani program ngo ya balta o ko tu oti o burra dona kana kenna e mate o ko na lawaki se na vi bakalambodi go indona ka do ka bakalibu o burra me era ni kole bikina na bilo mani mai vale ni kota e lo mana na otina ya sange koto mai nan rakini mula ni kota ndo me masela lebu vosangar warrongo rasuta ni ndo na leni vale me bia bakatu me wataki nepuka nesa wataki ferro me bia batu ya na bakasama nindo na tangani do basu tekal bakai rara baka sakiti na nonang gitu senga via senga sarangan ng betena senga sarangan nindo ng betena lelai ke baka kilatu bura na nomu talendi nomu dongito nomu buku ngeu siniri diri roturo na lubemu so sulia na mara o kina baka demu era baka sangratu mai vale via sa duan dina na baka otinga na lemu na buna enda bilang mendala ko kini voltam ni kati ko tebita misulmoni ke baka ko sa muria binaka na kasa abo sa kina na kalu ko na kamo saranga na lomo binaka na lomo ndina kina lomo marota ngoni baka sale na kabatiko endo na tui kina tui ni baka Britania head of a state ai liu ni ndo na bonu lebu e sini ko sini pasita ka bilubena ngaru na matay balu to sa takitale ngoni yala la bataki Syria ngoni yala la bataki Jupiter e sintu no kwa nanu to yarang mi to sa takitale sanga ko ke baka Solomoni na lubengu ngai nanuma na kaloita mam kembale ngoin do na tangani ko na vita to na gisam bimbin jin ninda rongoda na ken ba wona turanga ital talanga sa tumbuk kinto ti ko manangon den do mandangan numnit kin ni berni mai wada barite ko na nuntu program na boleh bu kuki tigri bol tabunga mai wasiat ko na turanga gaslebu nan robita taunaki o te vita ki Solomoni na luben kau bakang bota ya sa bakang dei sarangani non dembula ene lako binakonggo me rawakina ni ndana rei dana be ngono binaka nda mara utaka kina batikir na lebe anda na be kabina kai bara utaka tuna keluna embaki binaka itsoba na runo dolu ruwa sanga vulkan dua ke baka ndona ka mendaruna zimbitaka ndaruna sakitaka na yaza ndondua ngani kelule ko itsoba kena ndine ni nona bosa me baka mbula bolikina na ngoni turango chisu mai mate na bukumu kena bukungu mendaru rawatanga na mbula kendaru kena nondaru mata bobale sandena turanga silebo me ndo matalanga ni wakon ni program motanga ni manda me mai dava kene ne kabidin kita ngana turanga na marama dorbo no ngone leo bina bole na sarot mana program ngotanga ni manda sanga dem saranga na tangani viti ni ko bomota enduanga na nonda mento todo ko kenda se ko ngoni turanga Jesus Kristo go endo na tangani tutu na tangani go endo na tangani basi ka lele biya parama may basi ka lele bi Joshua may basi ka lele bi Itevita basi ka lele bi Solomon esenga nindo tutu bata keno ngoni turanga Jesus Kristo edolata todo baka sama taka edolata todo non dei balbalda non dari balbalda mandanga sa bernidaka sa somoto ka tutu na tangani engalunga ko ka me baka endua na sipi sa kotibi ko ya o ko ndo bikoti yana ibara onindo na tangani non na bosota non na lomana na urbole ka bikwa au sa kerkere ela chisu wa maso na ela chisu weekend ke na turanga weekend ke na tangani weekend ke na ta na baro tu mana program winango dau baro mai kina bagalibu we kabi ni sikatambo on na kaloko malta daba indo na tangani sama bule bura kai sule ko kwa na non bula ibi ko batikia sibina ni ka ko kwa au sa lago mai mero na bula iyo merawa bagalibu sara
And the Bobby na wale wana nga sile ni sungsungulo to ni New Methodist Christian Fellowship ni tala tunai sa kusna do bulon wa kin ni tala nga se musin da beteni won ni rono anda bulangi teko en tangani manda mo tangani manda en mai TV en ka ni me da ona da gono katara na wale una sar mai kin waro mai ni mo mata. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on My TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of